नदिया जिले के शांतिपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेम विवाह करने वाले एक युवक को अपनी पत्नी से मिलने के लिए अब थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आरोप है कि जमाई षष्ठी के बहाने लड़की के परिवार ने बहू को अपने पास रोक लिया और पति की ससुराल में पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार शांतिपुर थाना क्षेत्र के बाग आछड़ा इलाके के रहने वाले एक युवक ने करीब 1 महीने पहले घोड़ालिया की रहने वाली एक युवती से प्रेम विवाह किया था। दोनों ही बालिग थे। परिवार की ओर से उस समय कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी, लेकिन इस विवाह को लेकर अब स्थितियां बदल गई हैं। आरोप है कि जमाई षष्ठी के दिन लड़की के परिवार ने उन्हें अपने घर बुलाया, लेकिन दंपत्ति नहीं गया। इसके बाद 11 जून को लड़की की मां खुद दामाद के घर पहुंची और बेटी को अपने साथ ले गई। 12 जून को जब युवक अपनी पत्नी को वापस लाने अपने परिजनों के साथ ससुराल पहुंचा, तो वहां उसके सामने ही पत्नी को पीटा गया। जब उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई और उसे घर से भगा दिया। इस घटना से आहत युवक ने उसी दिन शांतिपुर थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन एक दिन बीतने के बाद भी पत्नी को वापस नहीं लाया गया। अब युवक ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी को उसके पास वापस लौटाया जाए। शांतिपुर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पक्षों से पूछताछ की जाएगी। এক মাস কি সমস্যা কি হয়েছে? সমস্যা ওই জামাই ষষ্ঠীতে নেমন্তন্ন করতে এসেছিল, মেনে নিয়েছি বলে। তারপরে আমি কোনো কারণবশত যেতে পারিনি, আমার কাজ ছিল। কবে যেতে পারোনি? জামাই ষষ্ঠী। আচ্ছা। তারপরে এই গত পরশুদিন, তার আগের দিন ওর মা আমাদের বাড়ি আসে। ওর বাবার খুব শরীর খারাপের নাম করে আমাদের সবাইকে নিয়ে যায় ভালো মানুষের মতো। তারপরে ওখান থেকে আমরা গেলে পরে স্ত্রীকে মারধর করে আটকে রেখে দেয়, প্রচুর মারধর করে আমাদের সামনেই। আমার জেঠিমা কাকিমা সবাই গেছিলেন। তারপরে আমাদেরও মারধর করে ওখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। কোথায় বাড়ি? বাড়ি ঘোরালে জলপাতা। আপনার বাড়ি কোথায়? বাগাসে। এখন কি আপনি শান্তিপুর থানায় অভিযোগ করছেন? তাই তো? শান্তিপুর থানায় অভিযোগ করেছি। দেখি শান্তিপুর থানায় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। কি চাইছেন আপনি? আমি ফেরত করতে চাই। কি নাম আপনার? সমীর দাস। বাড়ি কোথায়? বাগাসে। বইয়ের নাম কি? মুনমুন বর্মন। কি আছে, কিভাবে বিয়ে হয়েছিল তোমার? ভালোবাসা করে? হ্যাঁ, ভালোবাসা করে বিয়ে করেছি। আচ্ছা, তাহলে তোমরা কি মনে করছো? মূলত ডেকে নিয়ে যাওয়ার নাম করে, আটকে দেওয়ার নাম করে ডেকে নিয়ে গেছে? হ্যাঁ, ভালোভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরে আটকে দিয়ে মারধর করে। মারধর করে। কি চাইছো তুমি এখন? হ্যাঁ, এখন নিয়ে আসতে বউকে ফেরত চাইছো? বিয়ে হয়েছে? বিয়ে